السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نشرحوا الدرس الثاني في لا لونغ اكسبريمي لا كومباريزون. لا كومباريزون هي المقارنه، يعني كيفاش كنعبر على المقارنه وشنو هما الاساليب اللي كنستعمل. نبداو بهذا النص اللي عاطينكم اي ليماج. هاد الصوره هذا وطواط ولا خفاش، وفرنسيه كنقولوا ليه لو فامبير. Justin, avons-nous des témoins? هل عندنا شهود؟ Graille, oui, une vieille dame qui promenait son chien près de la scène du crime. امرأة عجوز تتجول مع كلبها قرب مسرح الجريمة. Mais elle n'a pas pu faire le portrait du suspect. ولكن ما تقدرش دير الوصف ديال لو suspect المشتبه به. Elle a tout juste aperçu une silhouette assez vague, واحد الخيال مبهم qui ressemblerait à un vampire. يشبه le vampire الخفاش. Qui parle؟ يعني qui parle c'est Justin. À qui؟ à Graille. ديما qui parle هو اللي كيكون الأول. À qui هو اللي كيكون الثاني. De qui؟ على من كيهضروا. Des témoins كيهضروا على الشاهد. Le témoin compare le suspect à un mammifère volant. يعني هذاك الشاهد شبه le suspect à un mammifère هما الثدييات. mammifère volant lequel؟ اشنا هو هذا الماميفير volant اللي شبهات به ديك لافيي لو suspect هو le vampire. alors ici j'écris vampire. Écris la phrase que la femme a utilisée pour exprimer cette ressemblance. اشني الجمله اللي استعملت باش تعبر على هاد لا ressemblance هي هذه. اذا هذه هي لا phrase اللي استعملت la femme. Une silhouette assez vague qui ressemblerait à un vampire. Coche la bonne réponse. Dans cette phrase on exprime على اش كنعبروا على la comparaison التشبيه، l'opposition التضاد، une cause السبب، يعني كنعبروا على la comparaison. Coche les constituants de la phrase dans le tableau suivant. شنو مكونات هذه الجملة؟ يعني كما كنعرفوا في درس التشبيه فدائما عندي المشبه والمشبه به وأداة التشبيه. لو كومباري مشبه، أداة التشبيه مشبه به. مشبه به يعني فين هو لو كومباري في هذه الجملة؟ المشبه هو ان سيلويت اسي فاغ، لا سيلويت الخيال. كوش لا بون كاز اي سوليني لي موان زومبلويي. عندنا في هذا الجدول طريقة باش كنديرو المقارنة. الطريقة الأولى هي أننا نديرو كومباراتيف هي نقارنو بين جوج ديال الحوايج. إما كتكون عندي سوبيريوريتي يعني واحد الحاجة أكثر من واحد الحاجة بي، يعني مثلا أكثر جمالا، أكثر طولا، أكثر دقة. ولا كتكون عندي ليغاليتي ولا لانفيريوريتي يعني أقل، يعني بحال قلنا سوبيريوريتي هي أكثر والانفيريوريتي أقل، أما ليغاليتي تساوي. الطريقة الأخرى هي نديرو سوبرلاتيف هي التفضيل، أسلوب التفضيل، يعني إما الأفضل ولا الأسوأ. نشوفو دابا أمثلة ديال الجمل. Cette chute est moins surprenante que celle-ci. هاد النهاية أقل مفاجأة من الأخرى. يعني هنا كنقارن بين هاد النهاية هادي والنهاية الأخرى، والموان اللي استعملت ولا لوتي أداة التشبيه هو موان كو، وموان كو راه فيها انفيريوريتي يعني أقل.
Ce scénario est le meilleur. هذا السيناريو هو الأفضل. يعني هنا ما استعملتش مقارنة وإنما استعملت تشبيه plus supériorité. Ce criminel est le plus dangereux. هذا المجرم الأكثر خطرا. يعني عاوتاني عندي le plus يعني supériorité. Cette nouvelle est la moins captivante. هذه القصة إلى الأقل غادي تكون عندي في superlatif ولكن infériorité. L'inspecteur est aussi intelligent que l'agent de police. هنا كنقارن ماشي كندير تفضيل وإنما كنقارن بين l'inspecteur وبين l'agent de police. l'inspecteur حتى هو ذكي بحال l'agent de police يعني égalité تساوي في الذكاء. La nouvelle est plus passionnante que le roman. La nouvelle كنقارن بين la nouvelle و le roman. La nouvelle est plus passionnante الأكثر تشويقا que le roman. يعني هنا غادي نديرو et plus que supériorité. Il avait un flair moins subtil que son collègue. Moins que عندي infériorité. Le suspect est autorisé qu'un renard. يعني المشتبه به يتساوى في المكر مع الثعلب. يعني عندي aussi que comparatif égalité. Les yeux de détective ressemblaient à ceux du lynx. كنقارن بين les yeux du détective العيون ديال l'inspecteur ديال المحقق والعيون ديال lynx. lynx c'est un animal. يعني هنا عندي ressembler تشبه يعني عندي égalité. ندوزو القاعدة يعني عندي المويا هنا الأداة شنو هما الأدوات اللي كنستعملهم باش ندير comparatif وباش ندير superlatif. يعني باش ندير الكومباراتيف عندي supériorité infériorité égalité. supériorité plus de que plus que مثلا ce gâteau est plus délicieux que l'autre يعني أكثر لذة. plus de que j'ai plus de vêtements que mon frère يعني عندي أكثر عدد من الملابس مقارنة مع أخي. égalité ressemble يشبه pareil à aussi que comme tel que هادو كلهم كديروا بهم l'égalité. infériorité يعني أقل moins que. نشوفوا دابا superlatif عندي de supériorité ou bien d'infériorité. بالنسبة لي مويا supériorité الأفضل بالنسبة للماسكولين مذكر la meilleure féminin les meilleurs féminin masculin pluriel. ولا كنستعملو بهاد الطريقة لو لا لي موان يعني ضروري كنستعمل لو او بيان لا او بيان لي. الا كانت عندي infériorité كندير موان لو موان لا موان لي موان. يعني هنا كيبقى عندي موان ما كيتبدلش. نشوفوا لي دو exercices. Exprime la comparaison dans les phrases suivantes en prenant en compte les degrés donnés. يعني عندك infériorité, supériorité, égalité. La nouvelle de Sarah est عندي هنا علامة زائد يعني غادي ندير supériorité. غادي ندير est plus longue que أكثر طولا. La chute de Sana est عندي عاوتاني plus يعني غادي ندير supériorité. Original أصلية يعني plus original que. La proposition de Khalid est هنا عندي moins يعني infériorité غادي ندير et moins. Intéressante que. Complète par un superlatif de supériorité ou d'infériorité. غندير أسلوب تفضيل إما ب supériorité يعني أكثر ولا infériorité يعني أقل. Votre synopsis est le meilleur. Le meilleur إلا بغينا نديرو أكثر. Ce film policier est le pire الأسوأ. Cette équipe يعني الفرقة ديال كرة القدم. Cette équipe est la plus
الأكثر احترافية إلى plus professionnel. الأكثر احترافية. Cette nouvelle policière est la moins captivante. بالطريقة نكونوا سالينا القاعدة والتمارين. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس مزيان وحاولوا ديروا تمارين اكثر. عندكم واحد التمرين هنا في الاخير الى قلبتوا الصفحه، فهو تمرين زوين، يعني عاطينكم دي زوتي وعاطينكم انكم ديروا دي زيكزامبل، يعني غتشوفوا هاد لي زوتي هادو دو كومباريزون، ادوات التشبيه، وتحاولوا ديروا هنايا اكزامبل كتعبروا بهم على المقارنه ولا على التفضيل، وتقدروا ترسلوا لي الاجوبه في كومونتير باش نصححهم لكم. واحد موفق.